اور اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے کاغذ نگر علاقے میں خاتون فارسٹ رینج افسر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مقامی TRS رکن اسمبلی کے بھائی نے اپنے غنڈوں کی مدد سے فارسٹ رینج افسر انیتا پر حملہ کیا۔ ہجومی تشدد کے اس واقعے میں فارسٹ رینج افسر شدید زخمی ہو گئی ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کے لیے جنگل کی زمین حاصل کرنے اور وہاں پیڑ پودے لگانے کے مقصد سے فارسٹ محکمے کی ٹیم یہاں پہنچی تھی۔ متاثرہ افسر انیتا نے کہا کہ اس پر کونیرو کرشنا نے حملہ کیا ہے، جو کہ ضلع پریشد کا وائس چیئرمین ہے۔ مقامی TRS رکن اسمبلی کونیرو کونپا پر الزام ہے کہ وہ ریزرو فارسٹ ایریا کی زمین کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ کتا سرسلہ گاؤں میں اس زمین کے ٹکڑے پر فارسٹ محکمے کی ٹیم ہل چلانے پہنچی تھی تاکہ یہاں پیڑ پودے لگائے جا سکیں۔ کالیشورم پروجیکٹ کے لیے کاٹے گئے پیڑوں کے عوض یہاں پیڑ پودے لگانے کا منصوبہ تھا۔ اس واقعے میں تماشائی کا رول ادا کرنے پر پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس نے بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ مقامی لوگ ان کی زمینوں پر ہل چلائے جانے سے کافی برہم تھے، اس لیے وہ لوگوں کے غصے کو دیکھتے ہوئے حملے کو روک نہیں سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 7 سال قبل مقامی لوگوں نے جنگل کی اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے میں زخمی انیتا کا کاغذ نگر کے سرکاری اسپتال میں علاج کیا گیا۔ بی جے پی لیڈر مرلی دھر راؤ نے اس واقعے پر حکومت سے جواب کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ یہ جو گھٹنا آصف آباد ضلع میں ہوئی ہے وہ بالکل سرکار کے اور سے اور راجنیتی کرن جس پرکار سے ہوا ہے اور وہاں کے TRS سے جڑے ہوئے راجنیتک نیتا اور وہاں کے ودھایک اور ان سے جڑے ہوئے جو لوگوں کی گنڈا گردی ہے سیدھا اور وہاں جو جنگل بڑھانے کے وشے میں پلانٹیشن کے کام میں جو لگے ہیں ان میں کلکٹر کے نردیش پر اور اس کے سیدھا ان کے ساتھ جو میں نے سماچار سنا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ پائی ہوئی ہے اور یہ نندنی ہے اور کسی بھی پرکار سے اس کو ترک اس کے سمرتھن میں دیا نہیں جا سکتا۔ سرکار سیدھا جواب دہی ہے کہ اس پرکار کی گنڈا گردی کیسے ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا ماننا ہے کہ جو اپرادھی کرن کے دور بڑھ رہا ہے TRS کے سرکار میں اس کا یہ ایک پرتیک میں مانتا ہوں اور اس پرکار کے کئی گھٹنا کئی جگہ ہو رہے ہیں۔ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی میں عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد کمیٹی کے صدر منیر الدین مختار کی صدارت میں یہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مفتی جلال الدین قاسمی اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے صدر مولانا رحیم الدین انصاری کے علاوہ مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی نے اس تربیتی کیمپ سے خطاب کیا۔ علماء کرام نے حج کی فضیلت اور اس کے اراکین سے متعلق تفصیلات عازمین کو واقف کروایا اور اس بات کی تلقین کی کہ دوران حج زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں صرف کیا جائے۔ یہ مرکزی سیمینار ہے چونکہ اس میں ہر عالم کو ایک عنوان دیا جاتا ہے۔ مفتی جمال الدین صاحب فضائل و برکات پہ مخاطب کیا اور جعفر پاشا صاحب انہوں نے ان جرنل حج کے بارے میں عوام کے سامنے رکھا اور اس کے بعد میں خود احرام باندھنے کا طریقہ اور کن کن چیزوں سے سفر میں احتیاط کرنا چاہیے اس کی تفصیل بیان کی اور مفتی ضیاء الدین صاحب نے عمرہ اور حج کے 5 دن اور زیارت مدینہ وہ جو ہے بیان کیے ہیں۔ دکن کی معروف درگاہ حضرت یوسف شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نامپلی میں وضو خانہ اور بیت الخلاء کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سنگ بنیاد رکھا۔
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ताउन से दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में 21 लाख रुपए की लागत से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वजू खाना और बैतुल खला तामीर करा रहा है। इस तकरीब में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर शख्सियात भी प्रोग्राम में शरीक रहे। इससे कबल मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफैन में चादर गुल पेश की और जियारत की। टी श्रीनिवास यादव ने आज हैदराबाद नामपल्ली के विवेकानंद नगर, शिवाजी नगर, श्री रामनगर और भोजीगुड़ा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान मकामी लोगों के मसाइल सुने और मकामी लोगों के साथ मीटिंगें की। इलाके के मकीनों के लिए मंजूर किए गए डबल बेडरूम्स की तामीर में रुकावटों पर इस दौरान तबादला ख्याल हुआ। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने धमकी दी है कि डबल बेडरूम्स की तामीर में रुकावटें खड़ी करने वाले लोग बाज नहीं आए तो 10 जुलाई के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। నేను ఆర్టీఓ గారికి ఎంఆర్ఓ గారికి చెప్తున్నా, వాళ్ళు ఎవరో మీకు తెలుసు కాబట్టి ఆ పేర్లు రికార్డ్ చేసి పెట్టండి. ఒకవేళ మనం 10 తారీఖు తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటే రేపు కట్టబోయే ఇంట్లో వాళ్ళకు ఒక గజం జాగా కూడా ఇవ్వం మనం. ఒకవేళ వాలంటరీగా వాళ్ళు వచ్చి జరిగిన పొరపాటు గ్రహించి మేము ముందుకు వస్తామంటే సంతోషం. ఒకవేళ రాకుండా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకెళ్తుంది. నిర్ణయం అంటే మొత్తం డెమాలిషన్ చేస్తాం. ఎవరికి భయపడే అవసరం లేదు. ఎవడైనా ఇబ్బంది పెడితే మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడనే ఉన్నది, తీసుకుపోయి లోపట్టేసి ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కేసులు కూడా పెడతాం, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేగాని ఏదో పేదవాళ్ళ అమాయకులు ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళని బెదిరించి మీరు ఖాళీ చేయొద్దని చెప్పి, మీరు ఖాళీ చేస్తే మేము ఇంకో రకంగా బెదిరిస్తామని చెప్పి మరి బెదిరిస్తే ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఎక్కడ వెనుకడుగు వేసే సమస్యనే లేదు. కాబట్టి నేను వాళ్లకు ఒకవేళ ఇక్కడ ఉంటే సంతోషం, ఒకవేళ లేకపోతే వాళ్ళకు కూడా మీరు చెప్పండి. మాకు ఎవరి మీద కక్ష కానీ కార్పణ్యాలు కానీ ఎవరినో బెదిరియడం భయపెట్టేయడం మా ఉద్దేశం కాదు. 1824 కుటుంబాలు ఇక్కడ ఉంటే ఈ 1824 ఇంటూ 5 వేసుకోండి, అంటే దగ్గర దగ్గర 7-8 వేల కుటుంబాలు ఇక్కడ రోడ్డు మీద పడి ఉంటే 20 మంది మరి ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే ఇక మనం ఎక్కడున్నామో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. కాబట్టి నేను మీకందరూ కూడా చెప్తున్నా, మీరు ఎవరితో కొట్లాడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మేము ఈరోజు మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళు వస్తే కూడా మీరు వాళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం మీకు లేదు. అవన్నీ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటాం. మీరు మీ పనులలో మీరు ఉండండి. 10వ తారీఖు ఇక ఎన్ని నెలలు ఆగింది. వాళ్ళకి 10వ తారీఖు వరకు అవకాశం ఇస్తున్నాం. వాళ్ళంతా వాళ్ళు వచ్చి పట్టాలు అనేది బోకస్ మాట. ఇప్పుడు ఆర్టీఓ గారే చెప్పారు, పట్టాలు గవర్నమెంట్ జీవోలనే లేవు. कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप हाउस का ड्राई रन कामयाब होने पर मसरत पाई जा रही है। जिला जगतियाल के मलियाला मंडल के करीब तामीर किए गए पंप हाउसों में से तीसरे नंबर के पंप को आज चलाया गया। अब तक यहां 3 पंपों का ड्राई रन कामयाब रहा, ताहम अभी 5 पंपों का ड्राई रन होना बाकी है। अब तक की हुसूलियाबियों पर इंजीनियरों ने इत्मीनान जाहिर किया है। इस इलाके में 8 पंप हाउस बनाए गए हैं। आज रामपुर के पंप हाउस को चलाया गया। तेलंगाना में टीआरएस रुकनियत साजी की मुहिम चला रही है। करीमनगर के हुजूराबाद में ई राजेंद्र ने आज रुकनियत साजी मुहिम शुरू की। इन्होंने अपने कैंप ऑफिस में लोगों को पार्टी में शामिल करने का ये प्रोग्राम मुनक्किद कराया। इस दौरान टीआरएस लीडरों को रुकन बनने से मुताल्लिक सर्टिफिकेट दिए गए। जम्मी कुंटा, उलंदा कुंटा और कमलापुर के लीडर और अराकीन इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शरीक रहे। रुकनियत साजी के दौरान टीआरएस अराकीन के आधार नंबर भी हासिल किए जा रहे हैं। अराकीन के बीमा के लिए पार्टी ने आधार को लाजमी करार दिया है।
जगत्याल में आज भारी बारिश हुई। करीब 2 घंटों तक तेज बारिश के बाद इस टाउन में कई जगहों पर पानी जमा हो गया। जगत्याल टावर चौराहे पर सड़क ज़ेरे आब आ गई। बारिश के बाद इलाके के किसानों में मसरत की लहर दौड़ गई है। बेहतर जिंदगी और अय्याशी की आदत से मजबूर एक जेब कतरे को सिकंदराबाद की मारेटपल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। रसूलपुरा इंदिरा नगर का मोहम्मद इमरान पाशा यौम उजरत पर मजदूर का काम करता था, तहम कुछ अरसे से सैर तफरी और ऐशो इशरत की आदत पड़ गई थी। जुबली बस स्टेशन में मुश्तबा हरकत करने पर पुलिस ने पाशा को हिरासत में ले लिया था। इसके कब्जे से 1500 रुपये और मुख्तलिफ लोगों की शनाख्ती कार्ड बरामद हुए, तो पुलिस ने इस पर दबाव डालकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पाशा ने इस दौरान इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिम को रिमांड में भेज दिया है। विजयवाड़ा के रुकन पार्लिमान और वाईसीपी लीडर विजय साई रेड्डी के बीच सोशल मीडिया वार तवज्जो का मरकज बनी हुई है। तेलुगु देशम रुकन पार्लिमान केशिनेनी नानी ने फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमरावती को उठाकर जगन हैदराबाद को तरक्की देना चाहते हैं। उन्होंने प्रजा वेदिका के इन्हदाम और विजयवाड़ा से सिंगापुर के बीच फजाई सर्विस को बंद करने पर हुकूमत की मजम्मत की। केशिनेनी नानी ने तंज करते हुए कहा कि जगन सिर्फ केसीआर के साथ मीटिंगों में दिलचस्पी ले रहे हैं। तेलुगु देशम लीडरों के इल्जामात का जवाब देने के लिए विजय साई रेड्डी ने ट्विटर का सहारा लिया। देविनेनी उमा महेश्वर राव ने इल्जाम लगाया था कि जगन मोहन रेड्डी शिमाली आंध्र में आबपाशी प्रोजेक्टों का काम पूरा न करके इलाके की आवाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इस पर विजय साई रेड्डी ने डी उमा महेश्वर राव पर सवालों की बारिश कर दी। उन्होंने पूछा कि बेहुदा वंशाधारा नागावली प्रोजेक्टों के काम 5 साल में क्यों पूरे नहीं किए जा सके। विजय साई रेड्डी के मुताबिक तेलुगु देशम ने शिमाली आंध्र में वसाइल की लूट के अलावा कोई काम अंजाम नहीं दिया। उन्होंने लिखा कि समुद्र में मिल रहे हजारों टीएमसी पानी से जगन पूरे इलाके को सैराब करेंगे। केशिनेनी नानी के इल्जामात पर भी विजय साई रेड्डी ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि नायडू बीजेपी में शामिल होने पर सब लीडर जय जयकार करते हैं और जब वो अचानक कांग्रेस में कूद पड़ते हैं तो क्या उसे अच्छा फैसला कहा जाएगा। विजय साई रेड्डी ने सवाल पूछा कि क्या तेलुगु देशम की तरह वाईसीपी हुकूमत भी केसीआर के साथ लड़ाई झगड़े का रवैया रखे। विजय साई रेड्डी के मुताबिक जगन को मालूम है कि तालमेल व हम आहंगी कब करनी है और जंग कब करनी है। विजय साई रेड्डी ने तेलुगु देशम लीडरों से कहा कि वो कम से कम अब तो सुधर जाएं। तेलुगु देशम लीडरों की मीटिंगों पर भी विजय साई रेड्डी ने तीखे अंदाज में तंज किया और पूछा कि क्या हुकूमत ये समझे कि नायडू के खानदानी मसाइल आवाम को दरपेश मसला है। विजय साई रेड्डी की इस ट्वीट पर रुकने पार्लिमान केशिनेनी नानी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसों में चार्जशीट किए जाने वाले शख्स को खुद बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदनवानी के इल्जामात में जेल जाकर जमानत पर रिहा होने वाले लोगों को बदलना चाहिए। केशिनेनी नानी के मुताबिक उनके जैसे क्लीन चिट रखने वालों को बदलने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का इजलास 6 से 8 जुलाई तक विशाखापट्टनम में मुनक्किद होगा। एआईटीयूसी ने इस सिलसिले में पोस्टर्स जारी किए। तंजीम के कौमी सेक्रेटरी ने मीडिया को इस ताल्लुक से जानकारी फराहम की। मिड डे मील की जिम्मेदारी मजहबी तंजीमों के हवाले नहीं करने की एआईटीयूसी ने मांग की। तंजीम का कहना है कि स्कूलों में ही ताम और बावर्ची खाने बनाए जाने चाहिए। कुल 56 स्कूलों के 5000 तलबा को मिड डे मील नहीं मिलने की वजह से तलबा को छुट्टी देनी पड़ती थी। विजयवाड़ा के दासरी भवन में मीडिया से बात करते हुए तंजीम ने सरकारी शोबे को प्राइवेटाइज करने की सख्त मुखालफत की। इस दौरान उन्होंने रियासती हुकूमत के तर्ज अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर और मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड्स तश्कील देने की भी मांग की गई। समस्त भारतीय రైల్వే ఆ రైల్వేలను 100 డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ పేరుతో
అలాగే ఒక 7 ప్రొడక్షన్ యూనిట్లను కార్పొరేటరైజ్ చేయడానికి, కార్పొరేటు స్థాయిలో దీన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అని చెప్పేసి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది ఆచరణలో ప్రైవేటీకరణ వైపు మొగ్గు చూపడమే. గతంలో కూడా ఈ ప్రభుత్వం మొన్నటి వరకు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను అదే పద్ధతుల్లో విలీనీకరణ పేరుతో బ్యాంకులను సన్నగిల్ల చేసింది, దెబ్బతీసింది. ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి సంబంధించి ఇక్కడ అక్షయ పాత్ర వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకు అప్పగించే ఏర్పాటు చేశాడు. నిన్ననే విశాఖపట్నంలో ఆ మాడుగుల అనేటువంటి చోట 56 పాఠశాలల్లో దాదాపు 5,000 మందికి ఆ మధ్యాహ్న భోజనం అందక పిల్లలంతా ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి పోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందువల్ల ఈ ప్రైవేటు సంస్థలు ధార్మిక సంస్థలకు దాన్ని అప్పజెప్పకుండా, కేంద్రీకృత వంటశాలలు కాకుండా ఇప్పుడు ఏ స్కూళ్ళల్లో జరుగుతుందో ఆ స్కూళ్ళల్లో ఇప్పుడున్నటువంటి సిబ్బందిని యథాతథంగా ఉంచి దాన్ని సక్రమంగా అమలు జరగడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कड़पा में कहा कि जगनमोहन रेड्डी के इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए सरकारी हुक्काम और मकामी लीडरों को इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बदनवानी से पाक हुक्मरानी चाहते हैं। कड़पा जिला परिषद का मुकम्मल इजलास चेयरमैन की सदारत में मुनक्किद हुआ। चीफ विप श्रीकांत रेड्डी, कलेक्टर हरिकरण, ZPTCs और MPTCs इस इजलास में शरीक रहे। साबिक़ आंजानी वज़ीर विवेकानंद रेड्डी की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दर्जनों अवामी मसाइल इस दौरान ज़ेर बहस रहे। इलाके में पीने और आबाशी के लिए पानी की फराहमी का मसला छाया रहा। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने इस दौरान इंतबाह दिया कि किसी भी महकमे में खामी पर उसके सरबराह पर कार्रवाई होगी। సో ముందున్న పరిస్థితులు వేరు, ఈ రోజున్న పరిస్థితులు వేరు. ఏదున్నా సరే ముఖ్యమంత్రి గారికి కొత్త ఆలోచన ఏదైనా చేద్దాం వచ్చినా ముందు కడప జిల్లాలోనే చేద్దాం. ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడ పరిస్థితులు, ఆయన సొంత జిల్లా ఆయనకి తెలుసు. కాబట్టి ఎవరికైనా పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నా జిల్లా అనేదే ముందు ప్రాధాన్యత, ఎవరికైనా నేచురల్ మైండ్ లో రావడం. సో అందుకని మనం కూడా ఆ స్థాయికి తగ్గట్టు రైజ్ అయ్యి, ఆ అకేషన్ కి తగ్గట్టు రైజ్ అయ్యి పనిచేయాలి. నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియర్ కట్ గా కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో అంతకు ముందు ఆయన స్పీచ్ లో క్లియర్ కట్ గా చెప్పారు, జీరో కరప్షన్, అది పై స్థాయి నుంచి కింద స్థాయి వరకు. సో ఈ రోజు మీరు అంగన్వాడీలో శాలరీస్ కానీ, అంగన్వాడీ వర్కర్ల శాలరీస్ కానీ, మిగతా మన ఆశాల శాలరీస్ కానీ ఇవన్నీ పెంచుతున్నారు అంటే మంచి పారదర్శకత పాలన ఇస్తారు, మంచి సర్వీస్ చేస్తారు. వీళ్ళు జీతాలు పెంచితే మోటివేషన్ ఉంటుంది, కింద స్థాయిలో కరప్షన్ తగ్గాలి అని చెప్పి ఆయన నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నప్పుడు మనం కూడా దానికి తగ్గట్టు రైజ్ అవ్వాలి. नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कहा कि YSR हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कड़पा में हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी से खुसूसी गुफ्तगू में हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए किए जाने वाले मंसूबों पर रोशनी डाली। रियासत आंध्र प्रदेश के पहले अक़लियती जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो मुस्लिम मसाइल बहुत सारे ज्यादा हैं, तो इसको हल करने के लिए वाईएस गवर्नमेंट क्या क्या इक़दाम करने जा रही है? सर, हमारी हुकूमत अक़लियतों की हुकूमत है। जिस तरीके से अपने वालिद श्री YS राजशेखर रेड्डी साहब ने अक़लियतों के लिए काम किया है, जो रिजर्वेशन देते हुए, जो फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम लागू करते हुए, ऐसे अक़लियतों को बहुत अच्छे स्कीम्स आंध्र प्रदेश में लागू किया। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री YS जगनमोहन रेड्डी साहब भी हमारे मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं। जरूर अक़लियतों के बहबूदी के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी। हमारी हुकूमत जगनमोहन रेड्डी साहब, हमारे CM साहब ने अपनी CM की कुर्सी अज्यूम करने के बाद उन्होंने यही बात कही कि हर घर में हर लड़की या लड़का तालीम याफ्ता होना चाहिए। इसलिए हमारी हुकूमत इस लाइन में हम काम करेंगे। पहले हम गवर्नमेंट स्कूल्स को रिवैम्प करेंगे, जैसा कि हमारे लीडर ने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, अब आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स का जो पोजीशन है उसको आज फोटो उठाएंगे हम।
اس کے بعد 2 سال کا ٹائم دیجیے. 2 سال میں پھر اس کے بعد ہم وہی اسکول کی فوٹو اٹھائیں گے جو جس کو اسکولس کو جیسا کہ پرائیویٹ اسکولس کے مطابق اور کارپوریٹ اسکولس کے مطابق اس کو ہم انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں گے. اقلیتوں کا طبقہ ہے جو فائنانس کیا بولتے ہیں سیلف امپلائمنٹ پہ ڈیپینڈ ہے, چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بنڈیاں پہ بزنس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی ہم نے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا, الیکشنز کے پہلے بھی وعدہ کیا, جو BC SC ST مائنورٹیز کو بھی جو چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں, جو بنڈیوں پہ بزنس کرتے ہیں, ہر سال ان کو مفت میں 10,000 دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہمارے آٹوز جتنے بھی آٹو ڈرائیورس ہیں, میکسیمم پیپل آٹو ڈرائیورس ہمارے قوم کے رہتے ہیں, اقلیتوں کے رہتے ہیں. اس لیے ان کو بھی جو بھی آٹو ڈرائیور رہتا ہے ان کو بھی 10,000 روپے دیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں حکومت سنبھالنے کے بعد ہم بھی جو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن جو ہے اس کے اوپر ہم کام کرنا شروع کیا ہے. ہمارے اقلیتوں کو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے تحت ڈائریکٹ لونز دینے کا بھی ہم نے اس کے اوپر سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے CM صاحب سے بات کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ, جس سے ہمارے قوم کا بھلا ہوگا. ہمارے بچے پڑھ لکھ کر ایک عمدہ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھے ناگرک بنیں گے, اچھے شہری بنیں گے, اور ان کی فیملی کو بھی, ان کے پورے فیملی کو بھی ایک فائنانشیل اسسٹ کرنے کے اس کے قابل بن جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم ہر طریقے سے ہمارے اقلیتوں کے ویلفیئر کے لیے ہم انشاءاللہ ہماری حکومت کام کرے گی. ہمارے آندھرا پردیش میں مائنارٹی ریزیڈینشیل اسکولز یہاں پہ قائم کریں گے انشاءاللہ, پورے ڈپارٹمنٹس کو بھی. جو بولے تو ابھی بہت ہمارے وقف بورڈ ہے, مائنارٹی ویلفیئر ہے, اردو اکیڈمی ہے, ایسے کئی آپ بولے اردو یونیورسٹی ہے, قصوروار رہے گا اس کے اوپر ضرور ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ. جو اردو یونیورسٹی جو کرنول میں ہے سیٹ اپ کی گئی ڈاکٹر عبدالحق کے نام سے, انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو ہم انشاءاللہ ضرور آندھرا پردیش میں ایک بہترین یونیورسٹی ہم اس کو بنائیں گے, بلکہ بھی ہم سب سے وعدہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. میں نیوز 18 کے لیے کڑپا سے سید قدرت اللہ قادری. کرنول کے چیمبر آف کامرس کانفرنس ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سوسائٹی فار مین پاور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے رائل سیما یونیورسٹی کے وائس چانسلر شریک ہوئے. اس سیمینار میں آندھرا پردیش میں سماجی, معاشی اور تہذیبی ارتقاء پر اسکالرس نے اپنے پیپرز پیش کیے. اس دوران ڈاکٹر منصور رحمان کو تہنیت بھی پیش کی گئی. 2 books مین پاور پلاننگ آرگنائزیشن سے پبلش ہو گئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اس سال میں فرسٹ نیشنل سیمینار آن سوشو اکنامک اینڈ کلچرل گلوری آف کرنول ڈسٹرکٹ. موبلائز ریسورسز ادھر سے واٹر ریسورسز بھی دوسرے ڈسٹرکٹس کو چل جاتے ہیں, منرل ریسورسز یہاں سے جا کر دوسرے ڈسٹرکٹس میں انڈسٹریز یہ ہوتی ہیں. مین کرنول کے مین بنگلور حیدرآباد میں نوکریاں کر لینے مائگریٹ ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں حیدرآباد ایک گروتھ سینٹر کے جیسے ڈیولپ کرنے کو کیا ایکشن پلان ریڈی کر سکتے ہیں, کیا ایفورٹس ہیں کہ انٹلیکچوئلس کر سکتے ہیں. کرنول ڈسٹرکٹ کو ایک ماڈل ڈسٹرکٹ کے جیسا, کرنول سٹی کو ایک اسمارٹ سٹی کے جیسا کہیں سے ڈیولپ کرنے چانسز ہے, پاسبلٹیز ہے. کرنول کے قدیم شہر میں واقع گھڑیال اسپتال کے ڈاکٹر ورا پرساد کا تبادلہ کرنے پر آج CPM کارکنوں نے احتجاج کیا. اسپتال کے روبرو مظاہرے کے دوران ان لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ڈاکٹر کے ٹرانسفر کو روکا جائے. اس موقع پر CPM کارکن کی جانب سے دستخطی مہم چلائی گئی.